त्रिपुरा स्वायत्त जिला परिषद के सीईएम पूर्णचंद्र जमातिया ने पिछले शनिवार को मधुपुर थाना अंतर्गत कोनाबंद जीसीएस में टीएसआर 5वीं बटालियन के जवान सुकांत दास द्वारा गोली मारकर हत्या किए गए नायक सूबेदार किरण जमातिया के घर का दौरा किया। त्रिपुरा स्वायत्त जिला परिषद के कार्यकारी सदस्य कमल कलई और राजेश त्रिपुरा भी उपस्थित थे। इसी दिन उन्होंने नायक सूबेदार किरण जमातिया के पत्नी और बेटे सहित परिवार के सदस्यों से बात की और हर समय इस परिवार के साथ रहने का आश्वासन दिया। उन्होंने घटना पर दुख जताया और दोषी सुकांत दास को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। पिछले शनिवार को टीएसआर 5वीं बटालियन के जवान सुकांत दास ने नायक सूबेदार किरण जमातिया और सूबेदार मार्क हसीन जमातिया को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके तुरंत बाद त्रिपुरा मोथा पार्टी सुप्रीमो ने त्रिपुरा स्वायत्त जिला परिषद प्रशासन द्वारा मारे गए 2 टीएसआर जवानों के परिवार को 2 लाख रुपये का भुगतान देने की घोषणा की। मंगलवार को उन्होंने परिवार से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि वे हमेशा उनके साथ रहेंगे। जमातिया उनार मिसेस एवं मा बाबुर साथे देखा करेছি। আমাদের এডিসি প্রশাসন থেকে যতটুকু আমরা সাহায্য করতে পারে আমরা সাহায্য করব এই আশ্বাস করেছি এবং যে অপরাধী যিনি অপরাধী ওনাকে যতদিন পর্যন্ত সাজা না দেওয়া হয় ততদিন পর্যন্ত আমরা আন্দোলন করে যাব সংগ্রাম করে যাব যাতে পরবর্তীকালে এইসব দুঃখজনক ঘটনা না ঘটে উদাহরণস্বরূপ এক্সাম্পলারি শাস্তি দিতে হবে। তার জন্য আমরা কথা বলেছি, পরিবারের সাথে আমরা থাকব, পরিবারের যে কোনো দুঃখ দুর্দশার সময়ে আমরা পাশে থাকব এবং বিচার আচার নিয়ে যদি কোনো সহযোগিতা লাগে তার জন্যও আমরা সহযোগিতা করব এই আশ্বাস দিয়েছি। আমাদের এডিসি প্রশাসন থেকে আমাদের দলের সুপ্রিমো মহারাজা উনি আগেই ঘোষণা করেছেন এডিসি প্রশাসন থেকে প্রতিটি পরিবারকে 2 লক্ষ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হবে, কম্পেনসেশন দেওয়া হবে। যদিও কম্পেনসেশন বলা যায় না, কারণ ওনার স্বামী এবং ছেলে মা বাবার ছেলে যখন মারা যায় টাকার বিনিময়ে আর ফিরে পাবে না। তবু আমরা যা পেরেছি সাহায্য করব এবং শেষে আমরা একটাই কথা বলতে চাই, অপরাধী যিনি যাই হোক সাজা পাইতে হবে, উদাহরণস্বরূপ শাস্তি দিতে হবে, এই আমাদের দাবি।